Mga pagari ko gusto mga luksakan. Sabab sang kaya malupman miya karabong ang kaya di ka pakasisinbaga sa social media na miya pikir tanu asumpatan tanukman so record tanu sa mukit sa mapi akatiru nagukausay uba kalu-kalu na papakarayag katanu so dir katanu makarayag piya-piya. Sabab ko kap kasi mo kataundulun ang tanu sabab ko galbak o iblis ang maglatan katanu. Ipantag si ko akida ko kap pagunute si ko Quran nagu hadith na ginani pagusayin tanu. So mga asyaira na gusto mga salafi na palayasan na papagunot o gaid na adan ang mga limpangan san a papasalatun sa syaitan. Langon tanudun papagunot ko Quran nagu hadith o gaid na katiis so tinudanun anto na aang kai a papagaloyin a Quran nagu hadith. Napakarayagan tanu. Kangutwa kabasa tanu a bieloy aya alimpangan o kalilid. Anto na ay paratiyatanu sagyang kaya Quran nagu hadith fi bab as-sifat hisiya al-haqiqiyya o kanaba hisiya al-haqiqiyya naginan iprenegan tanu amyak kalalala alimpangan apakadan rakatanu. So mga salafi apapagunot ko Muhammad bin Abdul Wahhab gusto Ibn Taymiyyah natigiran paganayron na paratiyaan sa mga sifat wallah. Ikadwa naraks perhatian hisiya al-haqiqiyya maana sa mga sifat wallah na idafiyatun ilallah idafatu siik wallah. So paman sa mga asyaira apapagunot ko ahlus sunnah wal jamaah na tigiran apaganayron na perhatian tanu sa mga sifat wallah. Ikadwa na kanaba hisiya al-haqiqiyya kanaba idafa siik wallah si itanu tetaman si iku sifat kenapa siku hisiya o di na idafa si iku Allah. Kenapa hisiya al-haqiqiyya si iku karagyan. Na mendud tanu si iku paganay a usayan. Mga pagarya, anto na ay maana agyang kaya hisiya. Ay maana a hisiya na kagdam. Anto na ibarat agyang kaya hisiya. Ay ibarat yan na sukang girawng ka ami pedampul supapanok ko sa lagyan. Sa mautu nasukya pedempulu papanok ko sa lagyan na miagdam yan akya pa kakudpang yanun gukya pa katereng kuko yanun ud inasukya lang gemin yanun nagina ni hisiya. Ikadu ay barat hisiya sa manay na agi itano pagusain nagyang kaya hisiya o kenapa su akida. Ikadu ay barat na miyuntud si pulan ud ina miyuntud ako kubang ko untuda na samanutu na miagdam akan so kaya pa kakudpangakan ko untuda samanan na hisiyaanan hisiya. Ikatlo ay barat na kaya patanak ni subasu samanutu na miyagdamakan a kaya kapati ko si ikubasu ginan ikatlo a ibarat agyang kaya hisiya na sabab san na ginan iakida o mga salafi sa kebetia ko mga kitabiran ama umpungon sa mga ulama as-salafi lagi di Ibn Uthaymin bin Bas gusto sa lakaw kiran kataya kebetia si ibati antanu sukun su Allah na inirupan yan aginawan yan sa tao ginani hisiya haqiqiyah na kataya pa sa mga kitab o mga salafi asukun su Allah na kanaba mustahil akataguan sa anggota na pamamakinagatan. Ito'y kitab nila Aqidatul Muwahhidin. Isinulat ito ni Sheikh Abdullah bin Sa'di Al-Ghamidi. Sabi niya, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْتَهِيلَاتِ أَن تُنْسَبَ صِفَةُ الْجِسْمِيَّةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَ تَنْزِيهِهِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ عَنْ مُشَاهَبَةِ خَلْقِهِ فَكَوْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَدٌ لَيْسَتْ كَأَيْدِينَا وَلَهُ عَيْنٌ لَيْسَتْ كَأَعْيُنِنَا وَلَهُ نَفْسٌ لَيْسَتْ كَأَنفُسِنَا فلا مانع عقلا أن يكون له سبحانه وتعالى جسما ليس كجسمنا. Ito yung nasa inyong kitab. Ikadua na pamamakinagtanu agyang kaya katero Salih bin Fawzan. أما اليد فهي صفة ذات محسوسة. اليد معروفة. اليد هي اليد التي يتصورها العقل ويراها الناس. اليد حسية ويراها الناس. Aliyad hisiya sukun sulima sama niya na epupugusin niyan sina subabu sifat agyang utami aloy katir wallah si iku
pamintuan na sifat. Al-yad hissiyah, sukun suyad na hissiyah, kagdam, ma'rufa, pamana katawan din nagyang kutwa, 5 kagdam, wayarahan nas na pagkilayan na natiyan sa iku mga manusia, wayatasawwaru ala al-aql na pagkirupap na nanatiyan manai sa iku pamikiran. Naginan itinduguni Salih bin Fawzan, tinag mga ulama sa iku salafi aso kagyaman ito na sifat wallah na hissiyah. Dataragyan kaya usayan yan nun amya pa makinagantado. Sabab sa nagyang aqidah hissiyah, haqiqiyah, na daalalaw akapanggiraw tanu abigayri tashbihin wala tamthilin wala takyithin na maplulumpat kabu. Miyasugo ka ang kanan atlaw akasabapan sa ikakada ka udina ikakawat ka siku ahlus sunnah wal jamaah. Sama na yan adatan mada sa giyang kaya usayan na hissiyah haqiqiyah. Sabab san nagyang kaya aqidah hissiyah al-haqiqiyah fi bab as-sifat al-idafiyah ila Allah na kaya sa kudwan kau so mga Kristiyan kaya ugupan kasiran kaya suportaan kasiran si iku aqidairan kaya suportaan kasiran kaya ugupan kasiran si iku paratiran gusto mga Yahudi ingkay no na kagaya aya paratiran si iku Allah na mimbawata na sukam bawata na gimakang gulalan ko ang gawta alawas. Aya parati o mga Kristiyan na sukun su Allah na nagkatawang tao mimbaro pa sa lawas sa tao. Titud na ya apya kawanwan ko kurya masa kukapapakadaya mga iadatarai. Kami akakwa sa rason su mga Kristiyan ku mga panuluniran udi na sukya bager kailot agyang kutwa parateran asukun su Allah sukun sukad na niran na nagkatawang tao mimbaru pa sa lawas ataw. Inuyak na yamiyatiru mga pagariya gusto mga luksakan kasakataw apagaritan adai apapagusay niyan su Isa bin Maryam at tiyan as si Jesus ay tao lamang at sugo ni Allah at si Allah ay hindi tao. Gusto siya katawa miya kakuminta Kristiyan at tigyan na, hey, dingkar kami aki, pataglan ang kanan akad na niyo. Ino niyo giitirwa, akanabataw, at kataya suprupa kan, apitero o adna amang aswayan kanu, asukun sukad na niyo, na adan alawas yan, adna piu-piu aliman yan, na adan na piu-piu amatan yan. Gusto sa mga kitabo mga salafi, ito tugalin sa basa English. Na apyasakan na miya tangang ako. Kaupun makadakla lagi da iya akida na tanto akugupan kesuportaan sa mga Kristiyan kutindagiran akidairan paratiran asukun sukad na niran na nagkatawang tao mimbaru pa sa lawas ataw ubadi aya peki gawit tanukiran na su Isa bin Maryam na tao lamang at si Allah ay hindi tao. Di ba ginani panulun tanukiran lalayon na mesuti-suti su Allah kukambaru pa lawas. Ipagumantanu ausayan sa giyang kay hissiyah pad asifat ang mu'jiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahih Muslim si Bukhari ang mabagra hadith na sukapakilayan yan si ikutalikudan yan la yakhfa alayya ruku'akum wala sujudakum inni la ara'akum min wara'i dhahri mataan na saknatiyan na pakilayakan sa kanun si ikutalikudan akan baay amaanan yan amata kutalikudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mataan na nasa kanud ni usaron sa ungangan. Na, si itanop man ko akida o mga asyaira, pagunot ko mga salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Ay akida iran ko bab as-sifat na perhatian sa mga sifat wallah, arrakis kanaba haqiqa, kanaba hissiyah, kanaba idafah si wallah. Sa mga ulama, ahlus sunnah wal jamaah, gusto mga salafi, na igira ini suratiran, gitinudanun, igira ini suratiran sulahu yad na aya pipikir niran roo na adna sifat wallah alima. Kati isupa karaya gantano si bida sukang giraw ka adna alima wallah agusu adna sifat wallah alima. Miya kalalaanan ang bida nanan mi pantagsagyan kay akid ang makambabala. Si irun ko salafi na basta ay suratiranan na adna alima wallah na aya pipikir niransan na sifat wallah raks ahissiyah al-haqiqiyah idafatun ila Allah. Okay. Isa sarta iranun
su haqiqa maana sud su karagyan na hisiya. Ugaid na su ahlus sunnah wal jamaah unutan o mga asyairah na tigiran perhatian tanu su mga sifat wallah sa terutup ugaid na kanaba ayatin degetanu kanaba ayatin degetan runna haqiqah si ku karagyan kanaba su hisiya. Sabab tigiran sa igira abiyati akas su mga katir o mga a'immah gusto Abul Hasan al-Ash'ari na kumang kaun su taratan na ithbat na taratan na ta'wil. Lagi do mga pata imam, lagi di Abu Hanifa, aaluin yan ko kitab yan ko fiqh al-absat, as-suyad, as-sifat wallah, na laysa jarihatain. Kenapa ang kauta? Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, na aaluin yan naman buku kitab yan al-ibana an usulid diyana. May pantag ko sifat, istawa, na tiyan bighairi tuli istiqrarin. Kenapa pepadampulos su Allah? Kenapa itak na su Allah? Si Imam bunan kebati aku kitab yan al-ibanatu an usuli diyana. Udina lagi di Imam At-Tahawi aaluin yan naman buku kitab yan alaysa bi a'da wal jawarih. Kenapa lawas? Kenapa anggota perumanan tanubu? Antanu pekesuti su Allah ku kaadnian. Gusto nga ang kaya akidah al-idafa ila Allah. Makna gitu su hisya al-haqiqiyah. Aya ipepenulun o mga Kristiyan na sukun su akad na niran na tao na su Jesus na nagkatawang tao sukun su Isa mimbaru pas sa lawas sa tao sukad na niran ayaman bu ay ipasimbagatan ukiran na su Isa na tao na ayat tabiatu tao na sugu Allah na su Allah nak na bataw upundak la su akida asu Allah na lawas na tantong kaamilot su prateya o mga Kristiyan kasukun su Allah na nagkatawang tao mimbaru pas sa lawas ataw so tisu Allah iba mipropas sa lawas sa tao. Gito ay akatir umukti sa Azhar akapapantagan na inipakay siya una ang kaya mga sifat wallah al-khabariya na tiyan. Wa kullu ma warada fil Quran al-Karim aw fi sunnatin nabawiyya mimma dhahiruhu yuhamu at-tashbih wa at-tajzim fal ulama'u fihi madhhaban. So atiyan man ay sulangon umi aloy sa Quran asasalaan uri na siya ko sunnah an-nabawiyya asuk karayagyan yang kutwa karayagyan na kagyaman ito na pakatulad udi na ayakirupan yan ko pamikiran na su tashbih udi na su tajuzim so kipanulagid kiibaratan si ikwallah naguso ka pakambulawa sa si ikwallah fal ulama'u fihi madhaban na dua inukitan sa mga ulama awaluhuma ay paganero natigin na tafwidul ma'na lillahi ta'ala so kitam po yununan udi ina sukis laan si kumaanan yan asubus wallah imatawrun ma'a tanzihihi naguso kagiaman ito nakasutya si wallah subhanahu wa ta'ala anil ma'na al-zahir si kumaanan yan karayagyan gitu suhisiya sutinun su wallah ikadua tiyan na at-ta'wil su kata'wil ala ahsani mahamil allati taliku billahi ta'ala sumambus sumya kapya-pya perunananun sa maana miyaka pia andai tanun si wallah kumaanan yan wadhalika ala muqtada al-lughah al-arabiyyah allati nazala biha al-Quran aginan su kini turun si ku Quran apapadalaman sa bahasa gulalan sa bahasa Arab aya maanan yan naungangan amma an qadiyat al-idafat ila Allah submanatiyan mana isu qadiyah su issue sagyang kaya ipuguman si wallah ma yusamma bis sifat al-khabariyah ginan su sifat khabariyah ipumturun kal idafatil yad lagi yang kutwa kapsumpatirun sa ama ipuguman si wallah si iku hisiya ay lima ain wajh mata paras nagusto kapturun wa ghaira dhalika mimma warada fil Quran was sunnah ada tarukialo ini si Quran nagus sunnah fa ahlus sunnah wal jamaah naswatigan mana isu ahlus sunnah wal jamaah ya'taqiduna anna hadhihi al alfaz ayatigan atin dagu ahlus sunnah wal jamaah agyang kaya mga lapiat ami aloy si Quran nagus sunnah min dhikril yad yang namanya pangaloy tanu na tuaddu min al mutasyabih na miitungatiyan nan sa mutasyabih na awad na makatalingom amra na atiyan ay segdayan aknabaanan mutasyabih na ay perhatian tanu na sumufti adi sumranaw si matag maranaw ay isagdaiyan na kanabaanan mutasyabi amranawanan ada mi sampai sa mujtahid na da penmaad nagyang kana na mga university sa Saudi
na maadenden agyang kaya ni university sa Azhar ko sanggi buragun ada penakaad na agyang kana na mga university sa Saudi. Oy, maadenden akagyaman ito na Azhar, Jamiat Azhar. Na ulamad nanan amatatag unsu ahlus sunnah wal jamaa apdibisa sa iku ahlus sunnah wal jamaa. Oy, na orin yan na pakataling masimatag maranaw adami sampai sa mujtahid nagudami sampai si iku ayama anan yan na pangkatan o mga mujtahid ahlus sunnah wal jamaa na isagdaian. Nadapan budiin sa kanyan na maadun na Azhar, nadapan budiin si Bimbas, nadapan budiin si Ibn Uthaymin, nadapan budiin si Saleh bin Fauzan na maadun na Azhar sa sanggi buragun. Way, oren yan na makaisay sa makataling masimama paguteng niya na so titu ahlus sunnah wal jamaa kasimbiyan niya so pandiiran. Subhanallah al-azim. Nada. Yuti sabab ay dalil at tigagayang kay mufti ay nalun yan maslak o mga ahlus sunnah wal jamaa nagyang utwa katir wallah huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Taman siku kapusan nagyang kay ayah. Natiyan fa ahlus sunnah wal jamaa suwatigan man isu ahlus sunnah wal jamaa yarawna anna hadhihi al-idafat mataan ay pamikiran niran rae sagyang ini paguman si ikwalla udi na sifat khabariyah na lam tuthbat lillahi ta'ala min jihati al-aql aya maanan yan na kanabaatiyan aya kapag isbataon na bumakang gulalan sagyang kuto pamikiran antuna ikakisbataon sang gulalan sa pamikiran na upun ka tirwa haqiqiyah hisiyah nagina ni keth batangon sa pamikiran wa innama aya mataanatiyan na tuthbatu bil khabar aya ka ukit aka pagisbataon ng gulalan si iku khabar so kaya panutulon naro pagisbata fatariquhum ayatiyan na ukit mga ahlus sunnah wal jamaa fiha huwa anna hadhihi al alfaz al mudafa lillahi ta'ala aw as sifat al khabariyah yusallamu biha watumarru kama ja'at so kapakasagadawn nakati sumpatan yan falam yatakallam as-salaf as-salih radiyallahu anhum biithbatiha ala al-haqiqati al-lughawiyya daatiran mambitira mga salafus salih ibayran tiyanto si iku haqiqa al-lughawiyya si iku ayam ananian na hisi al-haqiqiyya ayam ananian na kanabaatiyan inithbat mga salaf iba si iku min jihatil aql kanaba ay kapag isbataon na min jihatil aql ay kakaisbataon sang gulalan sa jihatil aql na upun ka tirwa haqiqa al-lughawiyya al-hissiyya nagina ni kaisbataon si iku aql nagina maginan so maslaku ahlus sunnah wal jamaa ka ay maslakilan na innama tuthbatu lil khabar tintuon si iku wala ang gulalan sa giyang kutwa imraruha sukya panutulong oy nagito sabab aya ithbat aya kaithbat o kagiaman ito na ahlus sunnah wal jamaa ng gulalan sa giyang kutwa khabar so kaya panutulon kanaba aya kapag ithbataw ng gulalan sa giyang kayakal pamikiran na aya ka kaithbatang kaw na sa gulalan sa pamikiran akal na upun ka tirwa haqiqa al-lughawiyya na kanabaginan ni maslako ahlus sunnah wal jamaa siran inithbat si iko kaya panutulon imraruha kama ja'at na sabab sang kanan akeba tiatanurun kumaslak o din na kaya pamamakin na katanun kumaslak o mga imam gusto ahlus sunnah wal jamaa na pamamakin na katanun so ukit kaithbat o ahlus sunnah wal jamaa sang kanan amya pangaloy tanong usayan sa giyang kai shaykh na pamamakin na katanun ذكرت لكم أنا مثالا كيف يعني يتعامل أهل السنة مع مسألة موجودة في الكتاب وموجودة أيضا في السنة وهي نسبة اليدين لله سبحانه وتعالى كيف أن أهل السنة منهجهم كيف منهج من هما يعني مخالف لأهل السنة ذكرت مثالا لطيفا حاصله ذكرته في أثناء الشرح خلاصته أنه إذا ورد نسبة اليد أو اليدين لله سبحانه وتعالى أهل السنة ماذا يقولون إما أن يقولوا أثبتت اليد وأريد بها القدرة أو النعمة أو نحو ذلك بحسب ما يدل عليه السياق أو يقولون نثبت اليد ونقول هي صفة بلا جارحة ولا عضو ولا حد ولا جزء ولا نحو ذلك صفة لا نعلم حقيقتها
لكنها قطعا ليست تحتمل التشبيه. لماذا؟ لأن القواعد الإجمالية الكلية التي رأيناها في القرآن والسنة والقواعد التي دلت عليها العقول يجب أن ننفي بناء عليها التشبيه. ومن ضمن التشبيه إثبات الأجزاء، إثبات الأعضاء، إثبات قيام الحوادث بالذات الإلهية، هذه كلها من مصادق التشبيه، من مصادق التجسيم. ولذلك إذا أثبتنا اليدين فيجب أن ننفي عنهما ماذا؟ كل ما هو من جنس التشبيه. لذلك من قال بإثبات اليدين يقول هما يدان ليستا جارحتين، ولا هي من الأعضاء ولا هي من الأدوات، وغير ذلك من الكلام الذي نجده في متون أهل السنة وفي مفصلات كتبهم. إنو تم يكنن سو تأويل ناقاقيا توهمو التشبيه أو التجزيم سبب sa pekarupa sa lawas udi na pekarupa sa kasaginda. Gitu kaya kinanglana sa ikot takwil. Na sukyaw sa takwil na daka mapukas sa giyang kutwa ithbat. Ama ka ithbat ka sa iku khabar. Agyang kaya dua maslakan. Inukitan o ahlu sunnah wal jamaah. Sabab sa giyang kutwa kaya amanutuna tuhamu at tashbih aw at tajzim. Na daka niya na mapukas sa iku ithbat na gudaka pa na mabaloy ang mu'attilah. Kataya so tanu-tanu danun. Kagaya so kaithbataon ang gulalan sa khabar kanabang gulalan ko akal na miya pakalidas kanyan si iku tashbih na gumiya pakalidas kanyan si iku tajzim. Sabab san na oryan o kaya pamamakinagatan sang giyang kaya usayan tanu na bagantan sa freedom sa mga tao sa kapakambaya-bayaran ko pagunutaniran di tanu mana pa usa o kita utag o di nararangit o di na mga katero aayakiwan yan na keradikal yan ke-extremis yan sa mga followers lagi dagyang kaayakin nagtanu amya maninta asyaykh. أعمى الله بصائر هؤلاء الأشاعرة الذين ينفون صفات الرب وينفون أن يكون لله مكان. في النهاية يعبدون عدما. يعبدون من؟ يعبدون عدما. تقول لهم أين الله؟ يقول لك ليس له مكان. طيب صفات الله ماذا؟ ليس له وجه، ليس له يد. إذن عبدتم، تركتم الكتاب العزيز والسنة النبوية الكريمة الصحيحة. قاتل الله هؤلاء. Ugu ikadua na pananggilaan tanu suka desisyon sa sipulan na tao kunaraka kasipatanan a khawarij kaadan hadithan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atian tunian tan tunian apya kabasengan asangat asiksa. Wailun lil mutaallimina min ummati. Sebenar sangat asiksa atian su mga mutaallimin kumang umatakan. Gitu su mga tao ati gumang ulama alladzina yahkumuna ala Allah wa yaquluna fulanun fil jannah wa fulanun fin nar. Pendesisyon na diran su tao atau si ku surga o di ina tao si ku neraka. Lagi dukatero agyang kutwa mga tao gyang kanana mga tao na mga asu ku neraka na makasusuldunan na sangat asiksa. Amya kalalaanan asangat asiksa bagay no tao pendesisyonan yan su tao atau si ku neraka.